আর এরপর যে ছবি আপনাদেরকে দেখাবো দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে, সেখানে মাছপ্রিয় বাঙালি তাদেরকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি দিচ্ছে কে? বিজেপির তরফ থেকে। বিজেপি গেরুয়া দল তারা এই হুমকি দিচ্ছে, বাঙালিদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে সেখানে মাছপ্রিয় বাঙালি তাদেরকে কিভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেই ভিডিও এই মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছে। গেরুয়া শিবির বিজেপি বাহিনী তারা এইভাবে হুমকি দিচ্ছে, সেই ছবি ধরা পড়েছে। মন্দিরের সামনে মাছ বিক্রিতে আপত্তি রয়েছে বিজেপির এবং সেই কথাই তারা সেখানে গিয়ে জানান। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। 60 বছরে কখনো এমনটা হয়নি অভিযোগ বাসিন্দাদের, কারণ সেখানে গিয়ে মাছ বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করা যাবে না এমনটাই কিন্তু হুমকি দেওয়া হয়েছে। কি এই হুমকি দিচ্ছে বিজেপি বাহিনী, শুনুন। ये देश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए, पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहे हैं, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहता है इस बात में दिक्कत है तो मुझे बताओ। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ मार्केट जब हुआ था उसके साथ ही मार्केट वालों ने ये मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके हाँ वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया, पर क्या होता है देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा, पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। আপনারা শুনলেন যে ঠিক কিভাবে বিজেপির তরফ থেকে এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেখানে মাছ বাজারে গিয়ে। আমরা এই নিয়ে কথা বলেছিলাম বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টি শুনবো। মৌলবাদ তা যদি একবার মাথাচাড়া দেয় সেটা সাংঘাতিক পরিণতি। এতদিন মুসলমান হচ্ছিল, এখন হিন্দু শুরু হয়ে গেছে। মাছ খাওয়া হিন্দু, মাংস খাওয়া হিন্দু, ঘাস পাত খাওয়া হিন্দু, এখন এদের মধ্যে লড়াই লেগে গেছে। এটাই হয়, এটা অব্যর্থ পরিণতি। সেজন্য আমরা সবসময় বলি যে ধর্ম আচরণ একান্ত ব্যক্তিগত, এখানে কোনো রাজনৈতিক দল বা অন্য কারো অধিকার নেই হস্তক্ষেপ করার। সেটাকে যখন আপনার পাত্তা না দেওয়া হবে তখন এই জায়গায় দাঁড়াবে। এরপর দিন বললে মুসুর ডাল খেতে পারবে না, মুসুর ডাল তো আমিষ বলে কেউ নাকি আর কি। সুতরাং আমাদের যে আশঙ্কা, সে আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।